Sige naman lang pangayo mo. Makisirong ka na, pwede ka na, nanay. Ayo. Nay, pwede ka makisirong, nay, kaya basa-basa na ako sa oran. Di na kumakabaribad, kaya adi ka na sa sulod. Damo-damo ang balay didi, adi ka pagad masirong. Siguro ko may bala ka hano. Balak ba? Nakisirong man lang ako, nay, kay grabing kusog sa oran. Right. Pati pag sirong, diri ka ng laki na pasirong sa imo balay. Diri man ako mangawat sa imo kamalunggay, pastilan namang gayod. Kay kilala ko na gayod ikaw. Para-paraan ka man lang. Para-paraan ba, oy? Ay, nay, ano yan mo ginaluto, nay? Buwang ka namit, mansana. Nagpansit ako kay wara sura. Basi makikaon ka naman din kay nagpakadikadi ka. Kung pakaonon, ako na imo nanay, kay grabe na ginagutom, oy. Kanamit mo sa imo ginaluto, pagayod. Pangako, nay, di na ako mangawat ka malunggay. Basta makakaon, lagad ako yan na. Kay grabe ginagutom. Sige naman lang pangayo mo. Sige, pagkuha na dito sin plato, pagsampi na. Ay nga ni, kay nabutan ako yan Pagkaunong ta ikaw. Aw mo yan maayo, nay. Sige, kay mako na ko plato, nay. Di bang gutom na gayod? Pagkakaon mo na ikitasan eh. So dahil nabusog ako sa luto ni nanay, magka-shoutout anay kita sa aton mga solid supporters. Ande. Shoutout kay Plasencia from Barangay Talib. Ayan, din na lugar. Thank you. Kay Jobet Kitchen from Barangay Ibingay, Masbate City. Ayan, shoutout sa mga taga Masbate City. Kay Sagadsad Vlog 17. Ayan, shoutout from Matugnaw, Palanas, Masbate. Ayan, shoutout po sa mga taga Palanas. Kay Ray 30 Mix Vlogs, shoutout. Kay Brenda Sabate Banjola, ayan, thank you for watching. Shoutout po sa Family Race from Paniki Aroroy, Masbate. Kay Montesa Gemma from Baleno, Masbate. Kay Judith Bardahe, shoutout from Buenavista, Uson, Masbate. Thank you for watching, mga taga Uson. Kay Nora Buenafe from Gangao, Baleno, Masbate. Thank you. Kay Maricel Balasangay from Barangay Kang Kahipos, Borok 4, Lawang, Northern Samar. Ayan, thank you po. Kay Sending Ave from Binangonan, Rizal. Thank you. Kay Cecil Galangan from Sariaya, Quezon Province. Ayan, thank you. Kay Judelin from 13 Martires, Cavite. Ayan, thank you guys for watching. Kay Craizia Mona Gomez watching from Mariposa, Pororoy, Masbate. Kay John Paul Villar Cristobal. Ayan, thank you for watching po. Sally de la Cruz. Ayan, shout out from Milagros, Masbate. Kay shoutout kay Josephine Sugano from Santa Maria, Laguna. Ayan, thank you. Kay Jadine Alcera watching from Poblacion, Aroroy, Masbate. Ayan, thank you po. Grabe yung mga taga-Aroroy na supporters. Ang katadamo. Ayan, salamat po sa mga taga-Aroroy. Kay Mercy Lakay ng Sorsogon. Ayan, shoutout. And shoutout kay Romnick Bronyola from Ticao Island, Masbate. And thank you. Kay Roma Corsiga from San Fernando, Masbate. And thank you po. Kay Elnera Masamok Buenaviaje from Batuan, Masbate. Ayan, thank you po sa mga taga Batuan, Masbate sa walang sawang suporta. Kay shoutout kay Che Dahonan Bicare. Ayan, shout out po Ludi. Ayan, thank you. Sergi Versosa Garcia from Palanas, Masbate. Ayan, thank you. Kay Jonalyn Rivera from Paniki Aroroy, Masbate. Ayan, thank you. Kay Francia Sanchez from Burias, Masbate. Ayan, thank you po from Quezon City. And also kay shout kay Jeremy Corton Mahinay. Ayan, salamat sa suporta, idol. Kay Elvinia Jonah from Quezon City. And shout out kay Rowena Andesa from
Barangay Gaid, Dimasalang Masbate. And last but not the least, shout kay Love Dilatado from Kuwait. Yan, sa mga gusto magpa-shoutout guys, comment nyo lang pangalan nyo, then address. Para sa next vlog natin, ma-shoutout natin yung mga gusto magpa-shoutout. Sa mga hindi na shoutout ngayon, sa mga susunod na lang kasi ang daming nag-comment, hindi na kaya sa oras. Yan, thank you guys sa palaging pag-aabang sa mga video namin ni Mamay. And huwag niyong kakalimutan guys, pa-subscribe ng aking YouTube channel, nasa comment section and link. Ayan, thank you guys and God bless.